Maria Rabidas. A round of applause, please. So, ngayong buntag sa tanan, no? Akong katungdanan diri is pagpasalamat. So, kita una sa tanan, ginapasalamatan nato ang Ginoo sa kalapusan gyud sa work immersion dito sa Bukid. O pasalamat sa diri sa Alliance Multi-Purpose Cooperative sa pagtugot nga tuami dito. O salamat sa among sa General Manager o kang Tatay Luloy salamat sa Alliance sa food shelter o sa among security dito sa Bukid. O salamat tay katong imong mga tambag amo tong gina-treasure sa mong kasing-kasing o bisan tuod nga badungin mi gamay dili day kami mga bitaw salamat kayo sa Sir Bibet sa pag-assign namo dito sa Bukid o salamat sa Brigade sa Lion sa tanan nga sa General Manager o sa tanan nga staffs dire o sa labaw pod kang Sir Don Humen. Salamat kayo sa pagtudlo sa unsay mga pamaagi bitaw sa paggamit dito sa rotary composter o sa shredder machine. Salamat kayo sa tanan, daghan kayong salamat sa naa diri karon. O para to may butang God bless us all.